अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। कुछ अहम चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करूंगा। तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब रहा, नाकाम रहा, आगे का लाए अमल क्या होगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत पर ही तनकीद क्यों की जा रही है। शेख वकास अकरम की एक ऐसी तकरीर जिस पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जलसे में उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बारे में ऐसा क्या कहा। ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है, ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है। बहुत सी कॉलें दी जाएंगी, खुदा बेहतर जानता है, खुदा बेहतर जानता है कौन सी फाइनल कॉल होगी। उसके अलावा मरियम नवाज़ की स्विट्ज़रलैंड में छतरौल और मरियम नवाज़ के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर कि एक मूजी मर्ज उन्हें लाहिक हो चुका है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें स्विट्ज़रलैंड की ठंडी ठंडी हवा में तती तती बेइज्जती की गई मरियम नवाज़ की। जरा ये वीडियो देखें। ये देखिए जाली वज़ीर-ए-आला जो फार्म नंबर 47 पे बनी है। ये देखिए हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखिए ये मरियम नवाज़ जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ। कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखिए मरियम नवाज़, ये देखिए। अब मरियम नवाज़ से ये सवाल बनता है कि कैसा लगता है जब आपके बाप के सामने आपको सड़क पे खड़ा करके कोई चोर कह दे। नवाज शरीफ से ये सवाल बनता है कैसा लगता है जब आपकी बेटी के सामने कोई सड़क पे खड़ा करके आपको डाकू कह दे। कोई सामने से आके आपको रोके और फिर कहे मेरे पैसों पे अय्याशियां कर रहे हो, मेरे पैसे निकालो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो, तुम मुजरिम हो, हारे हुए हो, फार्म 47 पर बने हुए हो। मरियम नवाज़ और उसके ख़ानदान के लिए अब ये सबसे बड़ी टेंशन है कि दुनिया का ऐसा कौन सा कोना तलाशा जाए कि इक़्तिदार से उतरने के बाद वहाँ जाकर रहें जहाँ सड़क पर कोई पाकिस्तानी न मिल जाए। इनके लिए ये एक मुहम्मा बन चुका है, एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि दुनिया का ऐसा कोना तलाश करना है जहाँ पर इक़्तिदार से उतरने के बाद सुकून से ज़िंदगी गुजारी जा सके। दुनिया के जिस कोने में ये जाते हैं इन्हें चोर चोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत कम आबादी है, सुना था वहाँ जाने का इनका ख्याल है। वहाँ बैंकों में इनके पैसे भी पड़े हुए हैं। 2 नंबर चोरी के स्विस बैंक सारी दुनिया को पता है, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है चोरी के पैसे को। तो ये मुमकिनात थी, ख़बरों के अनुसार ये पता चला था कि स्विट्ज़रलैंड भी शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तानी सड़कों पर इनको जलील करते हुए नज़र आए। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर दी गई, एक सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, इनके मुताबिक इन्होंने ख़बर दी कि मरियम नवाज़ को थायराइड का कैंसर हो चुका है। और ये बहुत बड़ी ख़बर है। ये तमाम कैंसर्स में से एक इंतहाई मूजी किस्म का कैंसर होता है, इंतहाई ख़तरनाक किस्म का कैंसर होता है। अगर ऐसा है तो अल्लाह उन्हें शफा दे। जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनका हिसाब भी अल्लाह उनसे ले, और हम ये पाकिस्तानी कौम देखें कि अदालतों के कटहरों में हथकड़ियाँ लगा करके उनसे सवाल पूछे जाएँ। बहरहाल हम छोटे छोटे बच्चे थे तो ये सुनते थे कि शहबाज शरीफ को कैंसर है, और आज तक हम वो बात सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कैंसर है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का बाहर जाने से कुछ ही दिन पहले एक ऐसा घटिया, रऊनत भरा, तकब्बुर भरा बयान हमने सुना जिसमें वो कह रही थी कि इमरान खान ख़त्म शुद, ये फितना बहुत जल्द आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको प्रेडिक्ट करके जा रही हूँ, प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी ख़त्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी ख़त्म हो रही है। आपके ऊपर ऐसी आजमाइश हो या अल्लाह की तरफ से पकड़ हो, एक ऐसी बीमारी आपको लग जाए, तो फिर कम से कम आपकी तबीयत में थोड़ी सी आजिज़ी तो नज़र आनी चाहिए, कुछ तो खुदा खौफी नज़र आनी चाहिए। उस तनाज़र में अगर मैं इसको देखूं तो मेरा जहन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक ऐसी औरत, जैसे अभी अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हें गले का कैंसर है, और फिर वो इलाज के लिए बाहर भी जा रही है और उसका रवैया कुछ ऐसा होता है। दूसरी तरफ अगर हम इस ख़ानदान का माजी देखें तो इनका माजी भी ऐसा है कि इन्हें खुदा खौफी नाम की चीज़ नहीं है। अरशद शरीफ की मैयत जिस दिन पाकिस्तान आ रही थी और तस्वीरें आ रही थी उसके ताबूत की, उस वक्त इनके घर में केक काटा जा रहा था। पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सान्या था, शॉकिंग खबर थी। एक इतने बड़े जर्नलिस्ट को मार दिया गया, और ऐन उसी वक्त ये जानबूझकर उस केक को काट कर उसकी वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। तो इनकी बेरहमी, इनकी संगदिली और इनका जो तकब्बुर, इनका जो गुरूर है, खुदा का डर ना इनके दिल में होना, इस बात का सबूत है। तो हो सकता है ये इन चीज़ों में होते हुए भी इस हद तक इनके ऊपर मोहरें लग चुकी हैं कि इन्हें खुदा खौफी नहीं है। बहरहाल इसकी मज़ीद डिटेल्स तो सामने आ जाएंगी कि मरियम नवाज़ को क्या बीमारी है। बहरहाल आगे बात करेंगे अब
آج کے جلسے کے حوالے سے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے میرے پاس بات کرنے کے لیے۔ آج کا جلسہ اچھا تھا، بڑا تھا، کافی عوام تھی، مختلف لیڈرز نے آ کر کے تقاریر کی، تقریریں بھی اچھی تھیں، کچھ نے بہت اچھا بولا، کچھ نے ایوریج بولا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی تقریر بڑی اچھی تھی، خان صاحب کو انہوں نے پیغام سنایا اور واضح الفاظ میں اس نظام کو برہنہ کیا۔ انہوں نے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کے انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اس وقت نہ گلا محفوظ ہے، نہ گریبان محفوظ ہے، نہ دوپٹہ محفوظ ہے، یہ قابض اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا میری قوم کو کہہ دو کہ اب تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تمہیں نکلنا پڑے گا، اس ملک کے میدان، اس ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں۔ اس نظام کی انہوں نے بھرپور مذمت کی اور لوگوں کو چارج کیا اور خان صاحب کا پیغام دیا کہ اب حل سڑکوں پر ہی نکالا جائے گا۔ ان ساری تقاریر میں سے ایک تقریر جناب وقاص اکرم شیخ صاحب کی تقریر تھی۔ اس تقریر کے اوپر میمز بن رہے ہیں اس وقت، قوالی کے سے میوزک لگا کر کے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ میں نے جب اس تقریر کو سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بالکل جناب بھٹو بننے کے قریب تھے، 4 ہی قدم پیچھے تھے کہ اچانک سے پیچھے سے فیصل جاوید صاحب آ گئے اور 4 قدم سے بھٹو بنتے بنتے رہ گئے۔ بار بار آستینوں کو اوپر کر کے انہوں نے جس جذباتی انداز میں اپنی تقریر فرمائی، اور اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ تحریک انصاف ہی کے کارکنان پر تنقید کر رہے تھے جو سوشل میڈیا پر لیڈرشپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یا انہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلتے، آپ خان صاحب کی آزادی کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں۔ ان کو لانتی کہا، بے غیرت کہا، اور عوام سے اعتماد حاصل کرنے کے لیے نعرے لگوائے کہ کیا لیڈرشپ پر اعتبار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی گفتگو سے نفاق کی بو آتی ہے، جس کی گفتگو سے تفریق کی خوشبو آتی ہے، وہ لانتی ہے، وہ تمہارا میرا دشمن ہے، وہ عمران خان کا دشمن ہے۔ اور چلتے چلتے دوبارہ وعدہ کرو اپنے قیادت پہ اعتماد کرتے ہو کہ نہیں، اور اونچا بولو پتہ لگے ان بے غیرتوں کو، کرتے ہو کہ نہیں اعتماد، اونچا ہاتھ بولو کرتے ہو کہ نہیں اعتماد۔ اگر میں اس کلپ کے تناظر میں، صرف اس کلپ کے تناظر میں اس پورے جلسے کو دیکھوں تو یوں لگتا ہے یہ جیسے یہ جلسہ عمران خان کو آزاد کروانے کے لیے نہیں کروایا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھا، حکومت کے خلاف نہیں تھا، یہ تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف تھا۔ تو جناب آپ کو سٹیج پہ کھڑے ہو کر کے اس ظالم نظام کے خلاف بولنا چاہیے، ویسے ہی جیسے سلمان اکرم راجہ بولے ہیں یا باقی آپ کے لیڈرز بولے ہیں۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا چاہیے تھا، فارم 47 کی جیلی حکومت کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ نے بولا بھی ہوگا، میں نے سارا آنیسٹلی سنا نہیں ہے، یہ والا کلپ جو تھا وہ میں نے پورا سنا ہے، جس میں وہ تحریک انصاف کے کارکنان ہی کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اب یہاں سے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ آیا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت لیڈرشپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ پارٹی اور عمران خان کے بیچ میں درار ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کے کارکنان کے اور لیڈرشپ کے اوپر؟ کیا یہ ٹھیک ہے، یا پھر وہ لوگ جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا شیخ وقاص اکرم صاحب کا کنسرن کہ جناب کارکنان اور لیڈرشپ کے بیچ میں دوری نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر قوم اعتماد کرے، کارکنان اعتماد کرے، تبھی اس تحریک کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کارکنان کا جتنا عمل دخل ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ عمل دخل لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ اگر لیڈرشپ سے کارکنان کا اعتماد اٹھا تو اپنے گریبان میں آپ کو جھانکنا چاہیے کہ کہاں پہ آپ کی غلطی ہے۔ بہرحال میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ میں بذات خود آج تک آپ پہ اعتماد کر رہا ہوں اور آگے بھی اعتماد کروں گا۔ آپ جس دن کوئی اسٹریٹجی بتائیں گے، لائحہ عمل بتائیں گے، لوگوں کو انکریج کروں گا، اس کے اندر شامل ہونے کے لیے بھرپور آواز اٹھاؤں گا، ساتھ دوں گا۔ لیکن جو عوام کے آپ سے شکوے ہیں یا عوام کی آپ کے اوپر تنقید ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے 2 سال ہونے والے ہیں تقریباً عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں۔ آپ نے عوام سے ووٹ مانگا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ہمیں ووٹ دیں ہم خان کو چھڑائیں گے۔ لوگوں نے 4 کروڑ ووٹ آپ کو دے دیے، آپ نے خان نہیں چھڑایا۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں 80 نشستوں کے اوپر ڈاکہ ڈل گیا۔ آپ نے ایک بحث شروع کی، اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا اتحادیوں کے ساتھ مل کر کے حکومت بنائیں گے۔ میرے جیسے لوگوں نے، میں نے ویلاگ کر کے بتایا تھا، حکومت یا اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ہے۔ 1 انچ آگے مت جاؤ۔ عمران خان نے 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی 80 نشستیں چھین لی گئی ہیں، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس چھینے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر حکومت آپ کی آنکھوں کے سامنے بنائی گئی، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ جیلی فارم 47 کی حکومت بنا کر کے آپ کو دیوار سے لگایا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ حکومت، یہ رجیم، یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوئی، آپ کے ہونے کا ہبے تھیلے کا فائدہ نہیں ہوا۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر الیکشن لوٹنے میں کامیاب رہے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ قاضی کو بٹھا کر کے ملک کی سب سے بڑی جماعت سے بلہ لے لیا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ الیکشن میں دھاندلا کیا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ لوگوں سے انتخابی نشانات چھین لیے گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ اس رجیم کو اکثریت دے کر کے 224 ووٹ پورے کر کے دیے گئے اور
कानून के अंदर तरमीम कर दी गई या इनके अंदर आप कुछ नहीं कर सके। मर्जी का जज बिठा दिया गया, आप कुछ नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट को गुलाम बना दिया गया, आप कुछ नहीं कर सके। आपकी नाक के नीचे से आपके बंदे बिके, आप नहीं रोक सके। आपके सेनेटर्स पैसे लेकर के बिकते रहे, आप नहीं रोक सके। इमरान खान के खिलाफ आईनी तरमीम में आपके लोगों ने वोट दिया, आप नहीं रोक सके। आईनी बेंच बना दिया गया, आप कुछ नहीं कर सके। जुडिशियल कमीशन बनाकर उसके अंदर अपने लोग शामिल कर दिए गए, आप कुछ नहीं कर सके। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई, आप कुछ नहीं कर सके। इमरान खान की जेल में सख्तियां बढ़ गई, अखबार बंद कर दिया गया, टीवी बंद कर दी गई, उसके ऊपर जुल्म किया गया, लाइट बंद कर दी गई, उसको कैद तन्हाई में डाल दिया गया, आप कुछ नहीं कर सके। आज तक किसी एक महाज पर अपनी कामयाबी बता दें कि लोग आप पर एतबार करें। या आपका चीखना, चिल्लाना, धाड़ना, गुर्राना तब बनता था जब आप किसी कामयाबी को लेकर के आते हैं। आज लोगों को लग रहा है, तजिया निगारों को लग रहा है, दुनिया को लग रहा है कि इमरान खान साहब शायद बाहर आ जाएं। हम वो आ सकते हैं क्योंकि इस रजीम ने उनको अंदर रखकर जो जो मकासद हासिल करने थे वो कर लिए हैं। तो जनाब आली, जिस वक्त आप 4 अक्टूबर को आए थे ना डी चौक में, तब आप इमरान खान साहब को बाहर निकालते हैं। इमरान खान साहब गालबन तकरीबन करीब 2 साल तक बदतरीन अजियत और कैद बर्दाश्त कर चुके हैं। आपके होते हुए 90 मौजूद हैं आप नेशनल असम्बली के अंदर, 63 के करीब मौजूद हैं आप केपी के असम्बली के अंदर, आपका वज़ीर आला आपकी हुकूमत है। पंजाब में 103 आप मौजूद हैं। खान ने यह जुल्म फिर भी बर्दाश्त किया, और आप अगर वक्त पे खान को रिहा कर देते ना, तो फिर शायद ना आईनी तरमीम होती, ना एक्सटेंशन होती, और फिर शायद मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता, ट्रिब्यूनल्स खुल चुके होते, आपका मैंडेट आपको वापस मिलना शुरू हो चुका होता, हुकूमत धड़ल्ले से गिर चुकी होती, और मुल्क शायद नए इलेक्शंस की तरफ जा चुका होता। आपने इन तमाम महाज पर किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं की। एक बार फिर आखिर में कहूँगा कि आपके ऊपर एतमाद है, और आप जहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला वहाँ आने की कोशिश करेंगे, और 4 लोगों को भी तैयार करेंगे वहाँ जाने के लिए। इस कौम का लीडर इमरान खान है, और उसकी रिहाई के लिए जो भी शख्स एक बार भी कहेगा कि मैं चाहता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आए, हम उसके साथ हैं। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट्स यहां पर किसी के लिए नहीं बांट रहे, लेकिन हकायक जो हैं वो आपके सामने रखने चाहिए। ये जो आम अवाम की तनकीद का आपने जवाब दिया, तो मेरा ख्याल है आपके सामने भी ज़रा आ जाए कि आपका किरदार क्या रहा है इस सब चीज़ में। बहरहाल थैंक यू सो मच वीलॉग को देखने के लिए। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।